स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः संस्कृतं स्वागतं. Welcome all the students for the online class. Today we are going to learn the exercises of the lesson Vidyalayaha. The fourth lesson, the name of the lesson is Vidyalayaha. अद्य वयम् अभ्यासं पठामः. अभ्यासस्य प्रथमा कक्षा. This is the first class of the exercises of the lesson Vidyalaya. First we will read the lesson, then we will discuss about the exercises. एषः विद्यालयः. अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति. एषा सङ्गणकयन्त्रप्रयोगशाला. एतानि सङ्गणकयन्त्राणि सन्ति. एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति. उद्याने पुष्पाणि सन्ति. वयम् अत्र क्रीडामः, पठामः च. ऋचा, तव नाम किं? प्रणवः. मम नाम प्रणवः. तव नाम किं? ऋचा. मम नाम ऋचा. त्वं कुत्र पठसि? प्रणवः. अहम् अत्र एव पठामि. ऋचा. अहमपि अत्र एव पठामि. इदानीम् आवां मित्रे स्वः. शिक्षिका. छात्राः यूयं किं कुरुतः? छात्राः. आचार्ये, वयं गच्छामः. शिक्षिका. यूयं कुत्र गच्छत? छात्राः. वयं सभागारं गच्छामः. शिक्षिका. युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? छात्राः. अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति. शिक्षकः. छात्रौ युवां किं कुरुतः? छात्रौ. आचार्य, आवां श्लोकं गायावः. शिक्षकः. शोभनं. किं युवां श्लोकं न लिखतः? छात्रौ. आवां लिखावः, पठावः, गायावः, चित्राणि अपि रचयावः. शिक्षकः. बहु शोभनम्. Like this we have completed the lesson. Now we will learn the abhyasaha. Abhyasaha. Abhyasa means we have got nouns, namapadani. The nouns, the names are called namapadani, which has got the names, and some are there, they are called sarvanama padani, pronouns. In English we call it pronoun. Sarvanama, for all we can use. For example, if somebody's name is Nikhil, you have to use Nikhil only to that boy. You cannot call others with that name. If you call others, they will not respond. Whereas you can use for Nikhil, you can use for Akhil, for anybody you can use you. He, you can use for anybody. She, you can use for any girl. It, you can refer anything. So they are called Sarvanama Pradhani. Like that. I, anybody can use it. I, when he is speaking, is it? That's why I, you are the pronouns. In Sanskrit we have to use them very carefully, and it is very easy to. We have asmad. The shabda's name is asmad. For I, for you it is yushmad. So let us see. Uchcharanam kuruta. Aham, avam, vayam. Aham,
आवाम वयम. I, both of we, all of we. Aham, avam, vayam. Mam, avam, asman. To me, to both of us, to all of us. Understood? It is the द्वितीय विभक्ति. मुझे, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए. मम, आवयोः, अस्माकं. मम, आवयोः, अस्माकं. मम, mine, आवयोः, which belongs to both of us. Asmakam, ours. It is ours. Understood the difference? Aham means I. Mam means to me. Mama means mine. It is my. It is my home. Mama gruham. My teacher. Mama adhyapakaha. My father. Mama pita. My father means Mama pita. Like that, you can know the difference. Whereas Yushmad, you, Tvam, Yuam, Yuyam. Tvam means you. Yuam means both of you. Yuyam, all of you. Tvam, Yuam, Yushman. Tvam means to you. Yuam, to both of you. Yushman, to all of you. Tava, yuvayoho, yushmakam. Tava, yours. Yuvayoho, which belongs to both of you. Yushmakam, it is yours. It belongs to all of you. Like that. Once again we will read. Aham, avam, vayam. Aham, avam, vayam. Mam, avam, asman. Mam, avam, asman. Mama, avayoho, asmakam. Mama, avayoho, अस्माकं. त्वं, युवां, यूयं. त्वं, युवां, यूयं. त्वां, युवां, युष्मान्. त्वां, युवां, युष्मान्. तव, युवयोः, युष्माकं. तव, युवयोः, युष्माकम्. उच्चारणं करोतु. स्पष्ट उच्चारणं. You have to learn to pronounce it thoroughly. Once again I will read. Please keep it in mind. Aham, avam, vayam. Mam, avam, asman. Mama, avayoho, asmakam. Tvam, yuvam, yuyam. Tvam, yuvam, yushman. Tava, yuvayoho, yushmakam. निर्देशानुसारं परिवर्तनं कुरुतां. Please change as directed. First one, aham pathami is ekavachana. You have to change it into the bahuvachana. Aham ekavachana, avam dvivachanam, vayam iti bahuvachanam. Pathami ekavachanam, pathavaha dvivachanam, pathamaha bahuvachanam. So aham pathami in bahuvachana it becomes vayam pathamaha. Let us do the other exercises. Aham nrityami. Bahuvachane vayam nrityamaha. Once again I will tell. Vayam nrityamaha. Aham pathami, vayam pathamaha. Aham nrityami, vayam nrityamaha. Next, kha. Tvam pathasi. Tvam ekavachanam. Yuvam dvivachanam. Yuyam bahuvachanam. Yuyam patasi, patathaha,
पठथ यूयं पठथ त्वं पठसि एकवचनं तस्य बहुवचनं किं भवति यूयं पठथ थर्ड वन ग युवां क्रीडतः त्वं युवां यूयं युवां क्रीडतः it is in dvivachana you have to write त्वं क्रीडसि त्वं क्रीडसि आवां गच्छावः अहम् आवां वयम् आवाम् इति द्विवचने अस्ति तस्य बहुवचने किं भवति अहम् आवां वयं सो वयं गच्छामः वयं गच्छामः इति भवति अस्माकं पुस्तकानि अस्माकं पुस्तकानि अवर् बुक्स् एकवचने मम मम आवयोः अस्माकं मम पुस्तकं मम पुस्तकं तव गृहम् एतत् एकवचने अस्ति एतस्य द्विवचनं लिखामः तव युवयोः युष्माकं तव युवयोः युष्माकं you have seen in the previous तव युवयोः युष्माकं so युवयोः you have to write युवयोः गृहे गृहं गृहे गृहाणि नपुंसकलिङ्गे अस्ति खलु तव गृहं युवयोः गृहे shall I repeat once again अहं पठामि बहुवचने वयं पठामः अहं नृत्यामि बहुवचने वयं नृत्यामः वयं नृत्यामः त्वं पठसि बहुवचने यूयं पठथ यूयं पठथ युवां क्रीडथः एकवचने त्वं क्रीडसि त्वं क्रीडसि आवां गच्छावः बहुवचने वयं गच्छामः वयं गच्छामः अस्माकं पुस्तकानि एकवचने मम पुस्तकं मम पुस्तकं तव गृहं द्विवचने युवयोः गृहे युवयोः गृहे next exercises we will learn in the next class भवतु शुभदिनं भवतु अनुदिनं धन्यवादः